Hello everyone, welcome again to another class of CTET and all other teachers eligibility test. I hope you all are doing well. I am Atri, your guide through the subject of CDP, Child Development and Pedagogy, and today is going to be our second topic, and we'll be discussing some important theories related to cognitive development and moral development. Okay. So, before going to the theories, I'd like to discuss two topics, which is very important and crucial for the learning of child development and pedagogy, and they are growth and development. So what do we mean by growth and development? We have always, heard of these two terms being used simultaneously as if they go hand in hand, okay? But actually it is not so when it comes to the study of child development and pedagogy. In case of growth, it is quite quantitative, okay? Quantitative, something that we can measure, right? Like the height of the baby, the weight of the baby, okay? Length of someone's hair, right? So anything which is measurable, jitu ami gonti koribo paru, count koribo paru, aru jitu ami rapidly change to ami dekha pao, okay? Jitu ami sokudi dekhile gom pao je eta bacha when he or she is of 6 months, tatke gradually jeta 1 year fele jay to eta physical growth ami dekha pao. Physically grow kore, mentally develop kore, right? So growth is something which is measurable and quantitative, okay? Height, weight, etc., right? But development is not something that you can see, okay? Eta ami eneke kobo noaru je joa bosoratke mur ei bosor 500 gram cognitive development hoise, ঠিক আছে এনেকে তো আমি কব নোৱাৰো, right? কিয়নো it is not something which is measurable. আমি directly count কৰিব নোৱাৰো. মোৰ reasoning capacity, আমাৰ reasoning paper বোৰ থাকে ন, APSC যেনেকে CSET আছে, right? UPSC, APSC, CSET আছে, তাতে aptitude check কৰা হয়. এটা aptitude is not something that you can measure. মই এটো তো কব নোৱাৰো না যে মোৰ ৰিজনিং কেপাসিটি কি যোৱা মাহত কম আছিলে এই মাহত বেছি হৈ গৈছে মই ভাবিছো যে 5 কেজি মান বাঢ়িছে সাগে, okay? This is not how we count, or you can say how we measure development. So development is qualitative, okay? It is qualitative. We cannot measure development. আমি development measure koribo noaro, okay? Bikash kiman hoise hetu ami gonibo noaro, measure koribo noaro, right? Aru development is of different types. There are different domains of development as well. Jodi ami sao development physical hobo pare, cognitive hobo pare, moral hobo pare, emotional hobo pare, aru tar logote aru ki hobo pare physical, cognitive, moral, emotional and psychological.
ঠিক আছে, these are different domains of development. Okay, ইয়াৰে দুটা important developmental stage, cognitive and moral, আমি ডিটেইলছত পঢ়িম, যাৰ বিষয়ে আমাক থিওৰিজ কিছুমান দিয়া গৈছে. Okay, different psychologists of the world, what they did was they did thorough study, okay, on the development of child, how they develop, কেনেকৈ develop কৰে আৰু কিমান এজ ৰেঞ্জত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এই গোটেইখিনি ষ্টাডি কৰিছিলে আৰু তাৰে ভিতৰত কিছুমান চিলেক্টিভ থিওৰিজ দিছে which are very important to understand child psychology, and at the same time they form the important part of your syllabus also. Questions বহুত আহা দেখা যায়. So তেনেকুৱাই দুটা তিনিটামান থিওৰি আছে যিটো আমি ডিছকাছ কৰিম. Okay, now coming to the Jean Piaget cognition development theory বা cognitive development theory. Cognitive development বুলি যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে it is the ability to do what? Reasoning, okay? Growth in aptitude, the ability to analyze any situation, right? That is cognitive development. And a very famous psychologist, Jean Piaget, Jean Piaget gave the theory of cognitive development. ঠিক আছে, ইয়াত পিয়াজে ক'লে যে there are different stages of development. ঠিক আছে, তেওঁ stages of development to চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰি দিলে age wise আৰু ক'লে যে প্ৰত্যেকটো লেভেলত the child will undergo certain changes which will help him or her to analyze and to understand his or her surrounding better. নিজৰ যেটো surrounding, নিজৰ যেটো environment, হেতু study কৰিবৰ কাৰণে, okay, stimuli ওপৰত respond কৰিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ লগতে problem solving develop হ'বৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিছুমান stages, age stages undergo কৰে আৰু Jean Piaget হেতু চাৰিটা ষ্টেজত বিভক্ত কৰি দিলে. Okay, according to Piaget, he said ke cognitive development, okay, it is based on actions of an individual. আমাৰ যেটো Jean Piaget theory এটা যেটো আমি পঢ়িম তাত তেওঁ কি কৈছে যে the children are what? They are active learners. ঠিক আছে, active learners. They are explorers. Explorers, okay? সিহঁতে নিজৰ ওচৰৰ বস্তুবিলাক এক্সপ্লোৰ কৰি কৰি শিকে আৰু তেওঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কি কৈছিলে লিটল সায়েন্টিস্টস, লিটল সায়েন্টিস্টস কিবা কিবি তাহাঁতে গৱেষণা কৰি থাকে নিজৰ সাৰাউণ্ডিংছৰ, okay? আৰু সেই হিচাপত কি হয় তাহাঁতৰ যেটো grasping capacity hoy, understanding capacity hoy, analyzing, problem solving, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ capacity হেবোৰ evolve হৈ গৈ থাকে. Okay, here Piaget is a believer of what? Is a believer of constructivism. তেওঁ believe কৰে যে এটা বাচ্চাই নিজৰ surrounding or পৰা actions বিলাক construct কৰে আৰু সেই হিচাপত তাৰ cognitive development বা reasoning ability বাঢ়ে. Okay, this is what he thinks. Okay, আৰু সেই কাৰণে Jean Piaget কি কৰিলে দুটা টাৰ্ম emphasize কৰিলে, দুটা টাৰ্মৰ ওপৰত emphasize তেওঁ কৰিলে.
সেই দুটা হৈছে assimilation আৰু accommodation. কেইটামান terms আছে যেটো আমি সাম according to Piaget. He introduced or you can say he emphasized these terms when it comes to child development or cognitive development. So তেও কি কলে যে এটা তো আমাৰ schema থাকে তাৰ উপৰ সে there is this process of assimilation and accommodation. ঠিক আছে এই তিনটা টার্মৰ ওপৰত জিন পিয়াজে emphasize কৰিলে এটা আমি বুজিম যে what is a schema, what is meant by assimilation and assimilation and what is meant by accommodation. Okay, so for that let us understand a particular case. ঠিক আছে এতিয়া whole ল'ৰা-ছোৱালীবোৰ যেটো 0 to 2 years of age group থাকে ন তাতে কি থাকে সিহঁতৰ language to develop নহয়, they don't know any language, পুৰা blank থাকে, blabber কৰে এটা দুটা টাটা দাদা মামা এনেকুৱা word কিছুমান সিহঁতে শিকি লয় ঠিক আছে আৰু সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ object permanence নাথাকে. For example যদি এই পেনটো মই এটা 2 বছৰীয়া বা 2 বছৰতকে কম এজৰ 8 months to say 16-17 months old baby এটাক যদি মই এই পেনটো দিও ঠিক আছে তো কি কৰিব পেনটো লব লৈ পেলাই খুব ভালকে হয়তো কিবা ভাবি চিন্তি চাই থাকিব কিবা কৰিব মই যদি লৈ আহো পেনটো তাৰ হাতৰ পৰা অলপমান সময়ৰ কাৰণে কান্দিব পাৰে কিন্তু মই যদি লৈ পেলাই লুকাই দিও পেনটো তেতিয়া হলে সি হেতু বিচাৰি নাথাকে out of sight out of mind type of a situation মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা গুছি গল তাৰ মানে হেতু গল ঠিক আছে মই যদি কোবাত লৈ গৈ পেলাই গাৰু এটাৰ তলত বা চকীখনৰ মই এনেকে লুকাই দিও তো সি এটো বিচাৰি না যায় কাৰণ according to that child the object is not permanent, it is gone. Okay, it will not come back. ঠিক আছে কিন্তু সেই সেম বস্তুটো যদি মই 2 বছৰতকে ডাঙৰ 8 বছৰৰ পিছৰ ল'ৰা-ছোৱালী মই হেতু ট্ৰাই কৰো তেতিয়া হলে they will know যে মই হেতু বস্তু এটা পাৰ্টিকুলাৰ জাগাত লুকাই থৈ দিছ হি আকৌ যাব তালে কিয়নো হি জানে যে হে পেনটো মই তাতে লুকাই থৈ দিছ ওকে না এই অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স বোলা বস্তুটো ডেভেলপে নহয় 0 to 2 years অৰ ষ্টেজত সো 2 বছৰৰ পিছত যেতিয়া গ্ৰেজুৱেলি ল'ৰা-ছোৱালী বিলাক ডাঙৰ হয় আৰু সিহঁতৰ অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স আহে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে বহুত বস্তু একুৱায়াৰ কৰে নিজৰ সাৰাউন্ডিংছ বোৰ চাই চাই ফৰ এক্সাম্পল সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ আগত আমি কৈ থাকো ন A for apple, B for ball, C for cat, D for dog কৈ থাকো হয়নে সো হেতু হিকি তাহাঁতৰ এটা এনেকুৱা হৈ যায় যে ওকে এপলৰ এটা সিম্বল এপলটো কেনেকুৱা ৰেড কালাৰৰ গোলৰ নিচিনা এটা তো হেতু এটা সিম্বল তাৰ মাইন্ডত ফিক্স হৈ গৈছে ওকে মা বুলি কলে মাকৰ পিকচাৰটো তাৰ মাইন্ডত আহি গৈছে ঠিক আছে the mother looks like this, that is the mother মাকৰ ইমেজটো নিজৰ মাইন্ডত আহি গৈছে ওকে then again ball বুলি কলে something which is round আৰু তাৰ যেটো বল আছে maybe his ball, that baby's ball is green in color বা blue in color তো তাৰ এটা blue কালাৰৰ বলৰ এটা সিম্বল তাৰ মাইন্ডত আহি যায় ঠিক আছে সো সিম্বল ডেভেলপমেন্ট হৈ যায় আৰু ব্ৰেইনত তেনেকে ইনফৰমেশন কিছুমান ষ্টৰ হয় now the information which the person already has but which is stored okay that is known as what, that is known as schema, that is schema to etu eta ki hobo etu eta packet of information ঠিক আছে packet of information বা knowledge তো বাচ্চাটোৰ কি আছে বাচ্চাটোৰ কিছুমান সিম্বল ওয়াইজ মাইন্ডত পিকচাৰ কিছুমান আছে যে এপলটো এনেকুৱা দেখি ৰেড কালাৰৰ হয় বলটো এনেকুৱা দেখি তাৰ বলটো গ্ৰীন কালাৰৰ হয় তো হি গ্ৰীন কালাৰৰ বল বুলি ভাবি লব কি ভাবিব যে if it is a ball then it should be green in color okay তাৰ পিছত মাক দেউতাক কুকুৰ মেকুৰী হয়তো ঘৰত পেট ডগ আছে সো ডগ টু হি জানিব যে আচ্ছা something which has got 2 ears ঠিক আছে then a tail and 4 legs, that is a dog okay তো হেতু মাইন্ডত আহি গৈছে now every day the child will learn something new নতুন বস্তু সদায় দেখিব কাৰণ সোৱা এটা আমি এটু বয়সত গৈ পেলাইও we have not stopped exploring সদায় there is so much more for us to
No, there is so much more for us to learn, right? So babies bilakor to aru everything is new, everything is very fresh. Okay, so aji jodi apple dekhise kali hoyto they will be exposed to mangoes. Okay, kali hoyto tahator mind ki hobo mango, acha mango is now something which looks like this, it is some sort of maybe yellow in color, okay, maybe green in color, jitu hiyote dekhise. Okay, then there is another fruit which is banana, this is yellow in color, okay, it is long, ঠিক আছে। তো তার মাইন্ডত কি হৈছে, হে এপল, ম্যাঙ্গো, বানানা, অরেঞ্জ এবিলাকৰ কি হৈছে, এবিলাকৰ ইমেজটো মাইন্ডত আহি গৈছে। okay, so every day the child is adding, okay, adding what, adding new information. He kalileke apple aru ball janisile, aji apple, mango, banana, ball, dog ebur hikise, thik ase। to whenever there is addition of new information to the schema, okay, we call it assimilation. এতিয়ালৈকে এড হৈ গৈছে, বাচ্চাটোৱে শিকি আছে। ওকে, এপল যদি আছিলে কালি তো আজি চাগে ম্যাঙ্গো আহি গল, ম্যাঙ্গো যদি আছিলে তো পৰহি আকৌ বানানাও আহি গল, দেন দেৰ ইজ গুৱাভা, আজি যদি বল আছে দেন কালি তাতে টেবল আছে, চেয়াৰ আছে, পেন যদি আছে পেন্সিলো আছে। ওকে, সো এনেকে কি কৰিছে বাচ্চাটোৱে নতুন নতুন বস্তু শিকি গৈ আছে আৰু নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন হি ষ্ট'ৰ কৰি গৈ আছে। ওকে, সো স্কিমা কি হ'ল, দ্য পেকেট অফ ইনফৰমেশ্যন অৰ নলেজ which is already there. And assimilation is something when we add information to the schema. Okay, ami add on kori goi thak, right? Now the same child who knew what is apple, okay, he knows ke apple is red in color, karon he red apple e dekhise etia lake bahut beshi variety le to expose hoi na jay aru symbol bur tar develop keneke hobo, right? গোটেইবোৰ ভেৰাইটি একেলগে তো ডেভেলপ হৈ না যায়। সো হি জানে যে এপল ইজ ৰেড ইন কালাৰ এণ্ড ইট লুকস আ লিটল বিট ৰাউণ্ড, ইমান বেছি শ্বেপ ক্লাছিফিকেশ্যনো এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা হোৱা নাই। ওকে, 0 to 2 ইয়াৰ্ছত হঠাৎ তো একদম সাৰ্কল, স্কুৱেৰ, ৰেক্টেংগল, পেৰেলেলোগ্ৰাম এইবোৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব নোৱাৰে। সো সেইকাৰণে কি হ'ল যে ৰেড কালাৰৰ গোলৰ নিচিনা বস্তু এটা এপল হয়, ৰাইট? এতিয়া মে বি আফটাৰ আ কাপল অফ ডেজ হি স আ টমেটো, ঠিক আছে, হি এটা টমেটো দেখিলে, that is also red in color, okay, ওপৰত তাতো অলপমান গ্ৰীন কালাৰ লিভছ বা হয়তো এডাল ষ্টেম এডাল আছে, ঠিক আছে। এতিয়া বাচ্চাটো কনফিউজ হৈ গল যে whether it's an apple or a tomato. তুমি ভাবিবা যে আৰে এইটোত কনফিউজ হবলগীয়া কি আছে, এপলটো এপলৰ নিচিনা, টমেটো টমেটোৰ নিচিনা, কিন্তু সেইটো আমি এডাল্ট পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কৈ আছো, তোমাৰ আৰু মোৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নহয়। বাট ফৰ দ্য চাইল্ড, okay, who has just started learning, okay, that is the big thing. So এটা কি হল, লাগি গল ন খেলি মেলি, ৰেড কালাৰ সাৰ্কুলাৰ এটা গোলৰ নিচিনা বস্তু এটা, এইটো আপেল বুলি কৈ আছিলো, আজি আকৌ হঠাৎ এইটো টমেটো হৈ গল, হাউ ইজ ইট পসিবল? ওকে, সি সেইটোক এপল বুলি কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। এতিয়া কোনোবাটো এডাল্ট থাকিব ঘৰত, ওকে, তো তাক কব, তাক হয়তো কাটি দেখুৱাব যে নহয় চোৱা বাবা এইটো টমেটো নহয়, দিস ইজ এন এপল। কিয়নো কাৰণ কাটি দেখুৱালে সি গম পাব যে আচ্ছা ভিতৰটোতো এপলৰ এইটো কালাৰ নহয়, টমেটো ইজ সামথিং নিউ, টমেটো ইজ সামথিং ডিফাৰেণ্ট, আৰু সি নতুনকে সেইটো এডাপ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। যেতিয়া সি টমেটোটো এড কৰিলে তাৰ লগতে কি কৰিবলগীয়া হ'ল, তাৰ লগতে হি হ্যাড টু মডিফাই what? Modify the information that was related to apple. ঠিক আছে, সি ইমান দিনে ভাবি আছিলে যে যিকোনো গোলৰ নিচিনা ৰেড কালাৰৰ যদি বস্তু হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো এপলেই হ'ব, তাতকে বেলেগ আৰু কি হ'ব, তাতকে বেলেগ আৰু একো নাই, সি ভাবাই নাই তাৰ ওপৰত। ওকে, কিন্তু যেতিয়া সময় গ'ল আৰু সি যেতিয়া নতুন বস্তু এটা দেখা পালে তেতিয়া সি ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে নহয়, সব গোল ৰেড কালাৰৰ বস্তু এপল নহয়, ইট ক্যান বি এ টমেটো, right? It can be a tomato, there is difference. Okay, now that information, for in order to acquire tomato, in order to understand what a tomato is, the child had to modify the information that was related to apple. Okay, and then he added this new information, or you can say new word, which was tomato. Okay, now that process where one has to modify, the process where one has to modify
old information one has to modify old information, okay, that is known as accommodation. That is what we call accommodation. ঠিক আছে, এখিনলৈকে আমি বুজি পাইছো যে schema, assimilation and accommodation কি হয়, right? Etia, now let us go back to the slide. Piaget, he said that development, it is something which is based on actions and later progresses into change of mental operation. Bachatoe keneke problem solving koribo, keneke eta situation handle koribo, hetu tar nijor actions or uporat depend kore. Aru he karne Piaget believed in constructivism, je we construct the development, okay? So key concepts given by Piaget, moi kolwe schema, categories of knowledge which helps us to interpret and understand the world. Amar hatot jeta information thakibo je okay, apple looks like this, banana looks like that, table is this, chair is that. So tetia ami ki korim, eta roomot jodi ami humai jao ba bachcha to jodi classroomot humai tetia hi dekhi gom pabo je okay, table look like this, moi jano je table ki hoy, so this is a table. Then tate ekhon chart ase, tate A for apple likha ase, oh that's an apple, I know, I have seen that, moi etu khai paisu, moi etu touch kori paisu, okay, T for tomato, moi hetu dekhi paisu. So ki hoy, we understand our surrounding well and we are not like, you know, hetu eta shock, sudden shock hoy na jay bachchator karone environment change hoy loge loge. Tar agote jibur mane 0 to 2 years or stage hoy, yote saba jeta notun eta environment ot tumi baby etak loi joa olop cranky hoy jay, karon familiar faces bur na thake, ঘৰত হয়তো মাক দেউতাক আইতা ককাক তেনেকে 4-5টা মানুহৰ মাজত থাকে, কিন্তু তুমি যদি বাহিৰত লৈ যোৱা all of a sudden there are a lot of people, okay, everyone looks different আৰু বাচ্চাটোৰ কোনো স্কিমা ডেভেলপ হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে বহুত বেছি, okay, হি অকল নিজৰ সেই 4-5টা মানুহকে চিনি পায়, তো অকমান কি হয় কেতিয়াবা ক্ৰ্যাঙ্কি হৈ যায়, কান্দিব ধৰে, অলপমান হয়তো টেন্ট্ৰাম ইস্যুজ আহি যাব পাৰে, ঠিক আছে? সো হেবোৰ solve koribor karne, nijor surrounding to understand koribor karne, we the like, you know, human child, they will develop schema, okay? And along with information, adaptation is also very important. It sets a balance, okay? Adaptation ki hoy, assimilation and accommodation are two sides of the adaptation process. In order to adapt to a situation, one will have to assimilate and accommodate information, ঠিক আছে? tar pisot ahile the process of assimilation and accommodation. So ki hoy, taking in new information into the previously existing schema, that is assimilation. Moi matro example di bujai thoisu, yate khali moi ebar slide khon apnalukok dekhwai disu aru definition khini pohi hunaisu, okay? Accommodation ki hoy, it involves altering the existing schema. Agote apple asile, tar pisot apple tuk okoman adjust kori change kori pelai tomato tuk involve kora hoise, right? So he karone ki hoy, altering of the existing schema or ideas as a result of new information. Notun eta information add koribor karone purana jekhini information asile mindot hekhini kokoman adjust koribologia hoise, that is accommodation, okay? And assimilation and accommodation creates a situation of equilibrium. We have to be in a state of equilibrium mentally, right? It is important. And Piaget believed that all children, they try to strike a balance, okay, between assimilation and accommodation, which is achieved through the mechanism of equilibration. Eta information khini in a balanced way rakhibo laibo. Overdose of information is also not good, right? And that may also trigger the child. So he karne every human being, he or she will try to strike a balance, and that balance can be struck through the process of assimilation and accommodation, okay? এখানে এখন চার্ট হয়, মই বুজাইছে আপোনালোকক যে assimilate কৰি পেলাই, assimilate যেটা নতুন ইনফরমেশন এটা assimilate কৰে, then there is an equilibration thinking ke okay, I know this many information, moi table chair kenukwa dekhi jano, apple bananas kenukwa dekhi jano, okay? So equilibrium state eta ahi gol of information. যেতিয়া এটা নতুন সিস্টেম এৰাইজ হয়, নতুন সিচুৱেচন এৰাইজ হয়, যেনেকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰটো মই সেম এক্সাম্পল দিছো যাতে আপোনালোকৰ বুজিবলে মনত ৰাখিবলে সহজ হোক। টমেটো ইজ আ নিউ সিচুৱেচন ফৰ দ্য চাইল্ড, ওকে? তো টমেটো নতুন সিচুৱেচন আহাৰ লগে লগে দেয়াৰ ইজ আ ষ্টেট অফ, দেয়াৰ ইজ আ ভলাটাইল সিচুৱেচন, এন্ট্ৰপি হৈ গৈছে, ঠিক আছে? ডিসব্যালেন্স এটা আহি গৈছে যে এটো কি হয়, এটো তো মই আপেল বুলি ভাবি আছিলো,
again এতিয়া কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি মডিফাই কৰিব লাগিব আমাৰ পুৰণা ইনফৰমেশনটো ঠিক আছে পুৰণা যেটো ইনফৰমেশন আছে হেতুক আমি মডিফাই কৰিব লাগিব and that process is called accommodation ঠিক আছে এতিয়া finally coming to the stages of cognitive development as given by Piaget so cognitive development or ekita stages asile sensory motor pre-operational concrete operational and formal operational okay eto ami kihot divide korisu based on age 0 to 2 years 2 to 7 thik ase 7 to 12 and teenage adolescent jeto teenage period hoy tak ami formal operational বুলি কৈছো ঠিক আছে এটা ইয়াতে কিছুমান বেলেগ বেলেগ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক বাচ্চাটোৱে শো কৰে আৰু ইভলভ হয় বা ডেভেলপ হয় ঠিক আছে in the sensory motor stage যেটো 0 to 2 years হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ অবজেক্ট পার্মানেন্স না থাকে বাচ্চাটোৱে নাজানে যে one object which is out of sight can again come back to him ঠিক আছে কি এটো বুজিয়ে নাপায় আৰু হে কাৰণে দেখিবা যে মাকৰ ওচৰৰ পৰা যদি দূৰত পঠাই দিয়ে তেতিয়া হলে the baby starts crying because the baby doesn't have object permanence he ভাবে মাকটো গুছি গল মানে গুছিয়ে গল she can come back she has just gone to another room she will come back hey concept to baby to develop hua nai okay this is the infant stage very primary stage okay lasts from birth to about 2 years of age here the main mane way of perceiving the world or the environment is his or her senses here the senses are the teachers they are going to guide the child through a particular environment okay senses are the teachers no object permanence ebur kisman characteristic hoy of the sensory motor stage kono dhoroner logic develop hoy to kotha nahe logic to pre operational stage to nahe thik ase so logic nai language nai only the senses are there aru permanent object permanence dekhiboloi pua na jay okay he understands the world through his or her reflexes and senses are the guides here okay senses are the guides okay next comes the pre-operational stage pre-operational 2 to 7 years ইয়াত কি হয় languages starts developing এটো এটা hallmark হয় of this period ঠিক আছে language development আৰু তাৰ লগতে symbols identification of symbols apple কেনেকুৱা হয় ball কেনেকুৱা হয় টেবুল খন দেখাত কেনেকুৱা হয় এবোৰ কিছুমান symbol তাৰ মাইন্ডত আহি যাব কিন্তু এতিয়াও logical reasoning বা logic develop হোৱা নাই বাচ্চাটোটা ঠিক আছে and here the baby cannot identify between a living and a non living thing ঠিক আছে তোমালোকে দেখিছা সাগে যে বাচ্চাটা কারণ যেহেতু এটো 2 to 7 years হয় একদম 7 years অর মই কোৱা নাই বাট starting 2 years অৰ পৰা যেটা স্টার্ট হয় না 2 to 3 এনেকুৱা স্টেজত যেটা থাকে টডলার পিরিয়ডটো যেটা থাকে তেটা দেখিবা যে খুস কাঢ়িবটো নতুনকে স্টার্ট কৰে হে ইমান বেছি মানে একদম রানিং এন্ড ইউ নো ওয়াকিং এবোৰত বহুত বেছি এক্সপার্ট হৈ না যায় it differs rate of learning hetu or change to bachcha pra differ to kid differ kore but even then notun ke dora start koribo he notun ke hika start kore he to dori dori keteba goi pele pori jay pori gole ki hoy ghor dangor manu eta jodi moja mati jot tolot moja porile to moja khonok mari dile the kid is very happy ke moi porilu moi duk palu moi moja khonok kane duk palu no eta marile so moja khonok duk pale ঠিক আছে সো হে যেটো সেন্স হয় না আইডেন্টিফিকেশন গোবলা টেবুলত খুঁটা মাৰিলে টেবুল খনক মাৰি আছে তোমাৰ কাৰণে দুখ পালো okay so the kid doesn't understand the difference between living and non living হেতু logical reasoning develop হোৱা নাই এতিয়ালৈকে egocentrism the child thinks that the entire world revolves around him okay যদি হি খুম বুলি ভাবিছে হি ভাবিব সবে হ'ব এটা হেতু টাইমত ঠিক আছে হি যদি চকলেট খাই ভাল পায় the child will think that everyone should love chocolate he যদি red color বেয়া পায় তো সবে red color বেয়া পাব
ঠিক আছে so the entire world is centered around him it is his mindset okay so egocentrism thake etu age range of bachcha bilakor egocentrism thake is when the children experiences difficulty okay they find it difficult to understand other people's perspective belegor point of view buji na pai moi jodi bhabisu je etia moi bahirot lai jam ঠিক আছে din rati doesn't matter I want to go out মাকে যদি বুঝাই আছে এটা সন্ধিয়া হৈছে ৰাতি হৈছে we will not go out this child doesn't understand because according to the child he wants to or she wants to go out okay so that is what egocentrism is all about right so itu hobo pre operational next coming to the concrete operational stage etu hoise 7 to 12 years of age aru yat jitu amar মানে most highlight of this particular stage is that etia language development hoy goise thik ase logical reasoning starts developing okay logical reasoning kora eta enuka hoise that the child is trying his or her best to understand and to to go into a phase or you can say to transition into a phase where he or she will start having abstract thought develop hua nai thik ase it is on the verge of developing ebur sob sensory pra jitu formal operational stage ase tar leke transition e hoy ase bachcha tu thik ase kintu yate kisuman classification ki hoy jan বুজি পাবো ঠিক আছে রিলেটিভিজম কি হয় বুজি পাবো এইবোৰ কিছুমান বস্তু কিছুমান টার্মস কিছুমান মানে কি হয় আইডিয়াস কিছুমান ডেভেলপ হোৱা স্টার্ট কৰি দিয়ে ওকে কনজারভেশন কি হয় বুজি পাবো রিভার্সিবিলিটি কি হয় বুজি পাবো এটা কনজারভেশন এন্ড রিভার্সিবিলিটি সাপোজ ice and water এটা 2 to 7 years or age or ল'ৰা ছোৱালীক আমি যদি কওঁ যে I have a block of ice on my hand aru because of the temperature the ice melted and it became water ei concept to bachcha tue buji na pai ঠিক আছে কি হেতু গমে না পাবো যে the ice became water became ice tar karone etu magic he hob okay reversibility is not something that the child will understand tak tumi hetu jadu format dekhai thoi dibo para he will be very happy ঠিক আছে so hey reversibility 7 to 12 years etia hoy na ami environmental science enuka subject ot poribo dhoro experiment kisman thake no hoy science book ot hebur sai poribo dhore and that's how the child will learn je okay things are reversible certain things are reversible okay रुटी बनाते जेनेके आमी आटा मारू न तो प्रथमते आटा मारू बेली पेले रुटीखन बनाओ ठीक আছে someone who is 7 to 12 years he or she will understand je okay we used flour the flour was needed then we made the chapatis and now finally we are having the chapatis okay the child who is from 2 to 7 years of stage he will not understand he bostutu tar pora je goi pele ruti hol he bostutu he concept tu tar iman beshi bhalke develop hua nai okay again conservation it is swa suppose eta 2 to 7 years age or bachcha ami ki korlo keta keta ase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay এতিয়া এটু এটা সিচুয়েশন এটু এটা সিচুয়েশন ওয়ান এটু টু ঠিক আছে সাপোজ এটা চকলেট হয় ঠিক আছে দিস আর চকলেট সেম চকলেট তুমি খালি এনেকে এটা হিপত থৈ দিছা আৰু ইফালে তুমি সিরিয়ালি প্লেট এখনত থৈ দিছা তুমি যদি 2 পৰা 7 বছৰৰ বাচ্চাটোক যদি তুমি মাতি পেলাই কোৱা যে সিলেক্ট এনি অফ দ্য টু ঠিক আছে তো হি কি কৰিব হি এটু লব কিয় কাৰণ হি ভাবে ওকে সিরিয়ালি অ্যারেঞ্জ কৰা আছে না ইমান উপা বেছি আছে তো মই এটু লৈ লম এখিনি হয়তো এটা কোয়ান্টিটিত আছে একেলগে আছে তো ইয়াতে সাকে কম আছে
ঠিক আছে যেটো বস্তু চকুৰি ডাঙৰ দেখা পাব ন সেই বস্তুটোৱে তাক এট্ৰাক্ট কৰিব কোনো ধৰণৰ কনজাৰভেচন নাই যে ইয়াতে সেম আছে ইয়াতে সেম থাকিব পাৰে নাম্বাৰস কাউন্ট কৰিব সেইবোৰ সিস্টেম তাৰ এতিয়ালৈকে ডেভেলপ হোৱা নাই ওকে similarly classification develop নহয় of those kids যেনেকে ইয়াতে suppose এটা square আছে ওকে তাপা ইয়াতে এটা circle আছে ইয়াতে এটা triangle আছে ওকে তো square আৰু দুটামান square আকিদিলা triangle ঠিক আছে এটো একেটা blue in color এটো হয়তো red in color ঠিক আছে এটো হয়তো green in color এতিয়া someone who is from 7 to 12 he প্ৰথমতে তো shape কেটা বুজি পাবই তাৰ লগতে he color differences বুজি পাব ঠিক আছে ওকে ইয়াতে যদি এটো square to blue নিদি পেলাই ইয়াতে আমি green কৰি দিও ওকে আৰু ইফালে এটো blue কৰি দিও ঠিক আছে suppose এটো blue কৰি দিও আৰু সেই 2 to 7 years or range or বাচ্চা কেটাক যদি আমি কও যে ইয়াৰ পৰা shape কেটা আৰু color কেটা চেঞ্জ কৰি পেলাই মুখ দি মানে একেলগে সেপাৰেট কৰি পেলাই মুখ দি দিয়া সেম কালাৰছ খিনি একেলগে থোৱা সেম শেপৰ খিনি একেলগে থোৱা তাৰ কনফিউজন হ'ব ঠিক আছে কনফিউজন কিয় হ'ব কাৰণ হি হয়তো এটা টাইমত অকল শেপটো চাই থাকিব নহলে এটা টাইমত অকল কালাৰটো চাই থাকিব ঠিক আছে so classification is also not something which is developed in the pre-operational stage rather it comes here in the concrete operational stage ঠিক আছে better understanding of the operations they begin starting thinking logically okay conservation reversibility aru classification no develop hoye jay okay next last one jetu formal operational stage hoy etu 12 years onward start hoy here the child has already developed okay aru yate abstract thinking বা hypothetical situation eta bachhatwe বুজি পোৱা start কৰি দিয়ে ঠিক আছে reasoning develop হৈ যায় logical thinking develop হৈ যায় reversibility conservation okay classification এবোৰ বুজি পোৱা হৈ যায় ইয়াৰ আগলৈকে hypothetical situations সিহঁতে ভাবিব নোৱাৰে okay imaginative যেটো logical imagination হয় না হেতু হিমান ডেভেলপ নহয় এনেটো জিটি ভাবি থাকিব পাৰে বাট যিকোনো hypothetical situation এটা analyze কৰিব নোৱাৰে abstract ideas সিহঁতৰ নাহে কিন্তু 12 years onward তুমি চাবা তাৰ পিছতে teenage adolescence period start হৈ যায় যেটো transition হয় from childhood to adulthood okay so হেতু টাইমত কি হয় this stage during this people develop the ability to think about abstract topics okay deductive reasoning systematic planning problem solving adulter nisnake problem solving hihote analyze kora start kore and they become full aware of their surrounding their environment okay abstract thinking problem solving approach develop hoi jay so this is what Jean Piaget said in his theory of cognitive development je ami assimilation aru accommodation or through the ami information kisman store koru and we learn from exploring our environment by being active in our surrounding by exploring our surrounding and the development or you can say the stages of cognitive development was divided into 4 parts 4 stages were given we had the sensory operational 0 to 2 years pre-operational 2 to 7 years then we had the concrete operational which is 7 to 12 years and lastly formal operation which is the 12 years onwards ঠিক আছে এখিনলৈকে বুজি পাইছো this is one of the very important theories and topic of your CTET and state TET okay আৰু ইয়াত questions আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে I hope you understood this topic and you enjoyed the session we'll see you soon with another topic till then keep studying keep revising thank you